سلام فتوات تخاتلتي سلودا ميديا وكأنا بسلودا ميديا بسلام مزاخم لمون كم تستلمده حدشتن وقتاون زينات تحيزلكم قريبا لكم حبيركم نصنحو فلما أبا زحلفو حمش توارح أبا ميانا مارت عزيم زنبرو حدش حين سلسته مئتن زيقاتات نبها قرون كمستملسو مينستر قدايات وصاي جيدوين تيموتيوس قليسو اتو مينستر كاب أبالات بايتو وكلت هزبي نزقارب اللهم حتو دما ملسيبو مالو دحننتهم أبا وصاي زنبرو زيقاتات نمحلاون نمكتتالن انتا يقبر اللو زبل حتوون قريبو ومنيرو منقستي أبا وصاي هاقرات مسلن كبرن زيقاتات كحلو توفاينت كمزلو وون اتو مينستر الرقاقيز أمالو منقستي تيبيا أبا زحلفو حموشتا وارح ترح أب ماينمار تعزيم زنبرو حدش حين سلسته مئتن زيقاتات أب سعود عرب تعزيم زنبرو 26,000 زيقاتات نابها قروم كم زملسة قليصيو زيقاتات كابتي زنبروم تنكر كونتات نموزع بوزح سرحنا سرحن كلو كساب حجي بدلالو تتاليلوم بزي حقاو من قدي ناوصا هاقرات زوكو عزو زولو زيقاتات كم زلو اتو مينستر أملكي تمالو سلازي زيقاتات نهيوت أب حدقا زئتو زي حقاوي مقشاتات كو أطبو التحساسي بلو بخالق وجن إثيوبياويان بحجاو من جدي نبوص هاجرات تقعيزهم كسرحو مس مينستر عيون كإلتن بموهاد سعرتات يكبر كم زلو مينستر قدايات وصاي نبايتو حبيرلو بتوسخي أبا هاجرات عرب أبا زركبو قنصلاتات زيقاتات نمكتتال دبلوماسيات تمديبهم بقرباي كتاتلو هم زلو أملكيتو اتو مينستر وسيخوم مس أسرحتهم تأقام نزلوهم زيقاتات حقاوي دقفن مكتتالن سرحتي نهتتناخرة كم زغطلون كليسوم هاجراوي ربحاتات نمحلاو زقبر دبلوماساوي صعرتات نهتتناخرة خاصلي يخبلو حزون جيدوين تيموتيوس كليسوم اللو مينستر قدايات وصاي جيدوين تيموتيوس PhD نزقرب اللهم حطوتات ملاش بمهاب أبا بايتو مبرهي هيبوميوم بايتو وكلت هزبتات فيدرالاوي ديمقراساوي ريبابليك إثيوبيا أبا 5 عمت سرحو شادشاي سرع أخيبو يكايدالو أبزي أخيبازي أفتات ما مينستر قدايات وصاي بزملكات كاب أبالات بايتو حيالو حطوتات تلعيلهم يوم بأبالات اتوم بيت مخروي دماتهم بايتو كاب زقربو كند حطوتات كاب قربا بالتهاجرات كساب أهجراو درجة زكايد زلو نتفتات هزباوي دبلوماسي أبا استفلالي خبابتات هاجرنا قنصلاوي أجلجلوت تبصح مقبار أدلاينتو كم أون أبا وصاي زنبرو زيقاتات سبقون ديمقراساون مسلاتهم كخبر زكايد زلو مكتتال يركبوهم كابزي بتوسخي أبا استفلالي هاجرات زركبا إمباسيتات إثيوبيا نربحها بحر تهاجر نمملاء زكايد زلو نتفتات أبحثو ملكت أتيلو اتو مبالات بايتو اتتكال واننت اتودب بحري نمرقاز كساب كندي كم زبصح بفلاي مس زوباو وهدت بس تأساسرن ካልኦት ተዛመቲ ጉዳያትን ሕቶታት አልዒሎም እዮም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጌድዌን ጢሞቴዎስ ንዝቐረቡ ሕቶታት ምላሽ ብምሃብ ምስ ካልኦት መሻርክቲ ትካላት ብምውሃድ ህዝባዊ ዲፕሎማሲያዊ ብዝምልከት አድማዒ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ አብርሂም ኣለው እቶም ሚኒስተር ወሲኾም ሃገራዊ ረብሓታትን ሃገርናን መሰል ዜጋታትን ንምሕላው ዝግበር ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ብቐጻልነት እናተጠናኸረ ከም ዝኸውን እውን ካብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ጉዳይ ዕዳ ባንክታት መዕለቢ ክሳብ ዝረክብ ብሰላማውን ፖለቲካውን ልዝብ ዝግበር ጻዕሪ ቀጻሊ እዩ ክብሉ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ እንዳስላሰ ሽረ ዘትዮም ኣለው ኣብ ጉዳያት ለቕሕን ወለድን ባንክታት ኣዋጅ ግብሪ 1395 እዝባር 17 ንኻልኦት ተዛመቲ ጉዳያትን ጠሚቱ ኣብ ዝተኻየደ ምይይጥ ዛዕባ ግብሪ ነጋዶ ሓዊሱ ካልኦት መልሲ ዘይረኸቡ ጸገማት ብሰላማውን ፖለቲካውን ልዝባት ንምፍታሕ ጻዕሪ ግበር ምህላው ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም ናብ መዝነት እንትመጽእ ካብ ዝሓስኩዎም ዕማማት ሓደ ብሰላማውን ፖለቲካውን መንገዲ ጸገማት ትግራይ ምፍታሕ እዩ ዝበሉ እቶም ፕሬዝዳንት ሎሚ ይኹን ጽባሕ ብትኹረት ከም ዝሰርሕሉ እውን ኣረጋጊጾም ኣለው ናይ ባንክታት ዕዳ ብዝምልከት ምስ ብሄራዊ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን በተደጋጋሚ ዝርርባት እናተገበረ ከም ጸንሐን መዕለበ ክሳብ ዝረክብ ድማ ብሰላማውን ፖለቲካውን ልዝብ ዝግበር ጻዕሪ ቀጻሊ ምዃኑ አብርሂም ኣለው ኣብ ትግራይ ዘይተፈትሑ ጸገማት ብዙሓት ብምዃኖም ግብሪ ምስ ከፈልቲ ግብሪ ብምርድዳእን ብፍትሓውነትን ምእካብ ጸገማት ትግራይ ንምፍታሕ ወሳኒ ምዃኑ እውን ኣገንዚቦም ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን መሐወልቲ ገንዘብን ተቐበልቶምን ስጉምቲ ይውሰድ ምህላው ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ፍሊጡ ኣብ ወጻኢ ዝነበሩ ዜጋታትን ኣባላት ዲያስፖራ ውሽጢ ዓድን ፍቃድ ብዘለዎም ትካላት ሓዋላ ጥራሕ ክጥቀሙ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲቡ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ፍቃድ ዘይብሎም ትካላትን ዘይሕጋውያን ኣመሓላለፍቲ ሓዋላን ምጥቃም
ብሕጊ ዝተኸልከለ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዘለዉ ተቐበልቲ እውን ንፀገም ከም ዘሳጥሖም እቲ ባንኪ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተመላኺቱ። ከም ሸጌ፣ አዶሊስ፣ ሬድሲ፣ አቫንት፣ ወርልድ ዳይሬክተር ሊንክ፣ ራስማይፒ፣ ዩኤስ ዋየር፣ ዞላ ታጅን ዝኣመሰሉ ኣመሓላለፍቲ ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ፍቃድ ዘይብሎም ምዃኖም እቲ ባንኪ ኣፍሊጦሎ። ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ፍቃድ ናይ ዝሃቦም ትካላት ሓዋላ ዝርዝር ኣሽማት ኣብ ድህረ ገጽ nbe.gov.et ብምእታው መርካብ ከም ዝከኣል እውን እቲ ዝተውሃበ መግለጺ ጠቂሶሎ። ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ፍቃድ ኣብ ዘይተውሃቦም ትካላት ንምሕላፍ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ተቐበልቲ ዘይሕጋዊ ሸርፍን ስጉምቲ እናወሰደ ምዃኑ እውን ኣብ መግለጺኡ ጠቂሶሎ። ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለሰንኪ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሓደ ካብ መንበሪ ኣባይቲ ፕሬዚዳንት ቭሎዲሚር ፑቲን ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ፈጺማ ዝብል ክሲ ሩስያ ነጺጉ። ሞስኮ ነቲ ኩናት ደው ንምባል ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ሰላም ንምትዕንቃፍ ትፍትናላ ክብል ድማ ከሲሰሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኪቭ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞባ ኔቭጎሮድ ሩስያ ኣብ ዝርከብ መንግስታዊ መንበሪ ፑቲን 91 ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዝ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዩኤቪ ተጠቂማ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ገሊጾሎ። ነዚ ስዒቡ ሩስያ ኣብ ዝርርብ ሰላም ዘለዋ መርገጺ ክትገምግም ምዃና እውን ኣፍሊጣላ። ፑቲን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ኣበይ ከም ዝነበሩ ግና ዛጊድ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ የለን። ዘለሰንኪ ነቲ ክሲ ልሙድ ሓሶት ሩስያ ክብል ነጺግዎ። እዚ ድማ ንክሬምሊን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ንኽቕጽል መምኽኔታ ንምሃብ ዝዓለሙ ምዃኑ እውን ሓቢሮሎ። ሩስያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኪቭ ንዝርከቡ ህንጻታት መንግስቲ ዒላማ ከም ዝገበረት እውን ገሊጸሎ። ዘለሰንኪ ኣብ ኤክስ ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ድማ ዓለም ሕጂ ስቕ ከይትብል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሩስያ ነባረ ሰላም ንምርግጋጽ ዝግበር ጻዕሪ ክተዳኽሞ ክንፈቅድ ኣይንኽእልን ኢና ክብል ወሲኹ ተዛሪበሎ። ላቭሮቭ ብሶኒ ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኩለንተን ኣብ መንበሪ ገዛ ፑቲን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝተለኣኻ 91 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብስርዓታት ምክልኻል ኣየር ሩስያ ከም ዝተወቕዓ ሓቢሩ። ብሰንኪ እቲ መጥቃዕቲ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለውን ኣፍሊጦሎ። እዚ ሞስኮ ዘቕረበቶ ክሲ ብሰንበት ኣብ ፍሎሪዳ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ዘለሰንኪን ነቲ ኩናት ንምቁራጽ ኣብ ዝተመሓየሸ ውጥን ሰላም ድሕሪ ምዝርራቦም ዝመጽእ ዘሎ እዩ። ድሕሪ እቲ ኣኼባ ዘለሰንኪ ብሶኒ ንፎክስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ 2026 ነዚ ኩናት ናይ ምዝዛም ተኽእሎ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ግን ከኣ ዩክሬን ብዘይደገፍ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ክትዕወት ከም ዘይትኽእል እውን ኣስሚሩሉ ምንባሩ ይፍለጥ። ፕሬዚዳንት ዩክሬን ንፎክስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፑቲን ደላይ ሰላም ምዃኑ ዘእንፍት ነገር ከም ዘየለ ከም ዘይኣምን እውን ገሊጹሎ። ኣነ ንፑቲን ኣይኣምኖን እየ ዓወት ዩክሬን ዝብህግ ኣይኮነን ክብል እውን ዘለሰንኪ ወሲኹ ተዛሪበሎ። ዘለሰንኪ ኣሜሪካ ንዩክሬን ን15 ዓመታት ውሕስነት ፀጥታ ከም ዝሃበት ብምጥቃስ ትራምፕ ድማ ኣብዚ ነጥቢ ስምምዕ ናብ 95 ሚእታዊ ዝቐረበ ምዃኑ ኣብሪህሎ። ሩስያ ቅድሚ ሕጂ ንቐንዲ ክፋላት ናይቲ ዝዝረበሉ ዘሎ ውጥን ነፂጋቶ እያ። ዋይት ሃውስ ብሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ ፑቲን ብስልኪ ኣወንታዊ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ትራምፕ ፈለማ ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ ፍጻመ ከም ዘይፈልጥ ክዛረብ እንተመሰለ እውን ድሒሩ ግና ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ እዚ ብፑቲን ከም ዝተነገሮን ኣዝዩ ከም ዝተቆጥዐን ገሊጸሎ። ኣሜሪካ ንኽሲ ሩስያ ዝድግፍ መርትዖ ርእያ ድያ ተባሂሉ ምስተሓተተ ድሓን ክነረጋግጾ ኢና ምናልባት እቲ መጥቃዕቲ ኣይተፈጸመን ትብል ኣለኻ። እዚ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ። ፕሬዚዳንት ፑቲን ግን ሎሚ ንግሆ ከም ዝተፈጸመ ነጊሩኒ ክብል መልሲ ሂበሎ። ዝተኸበርኩም ተኸታተልቲ ሶሎዳ ሚድያ ንሎማዓንቲ ዝነበሩና ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሰላም ንዓድና ይኹን፣ ሰላም ንኢትዮጵያ ይኹን። ኣብ ዘለኹም ኩሉ ሰላም ንዓኹም ይኹን።